الجبار الحمد لله الشكور العليم الحمد لله الستار الغفور إخواني قولوا مسيبام هذا تقوى ملك الله فهو المقيد كونغول جيدا تاون تجينا بتبنو آدم إلى تحاسب ينامي تقول يا نارا فونو يدي أستاذ ميد سيني كسنتي كهيدو أتن ميد تو minna minyari wari anko mi hassane la jokki bonki yo mi accu ko kula la ngol tu watta pusata dum goto watta fasuki e wirtu ko lore mu wirti tago ko kula la ngol watta tago watta dani e kondanu ko lore mu ko kula alla ngol pusata ma ya nyaaw horema ya wirtu horema be nay wono nyaacana be ya nani kan don da dum gasa sifa ko bono ndari tino kandaro kan no ngari ala wata dani konda na hore ma via mi fildi to tapo do mi yagina hore he mi sahabade hari sibe bonni be gatta ko ma be kunde ukka kayiti be sunnaku be na ndara don si tabayle dum ko class ni andara don si anango ya mala tara kan ko honno wadu ta be sunni to ko woni konda no hore haraina allah wo sawa minkum man asarra ومن جهر بي ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنار ونفتنا الله حاله وحاله اتقوا الله لي الله انفقوا مما رزقنا اولا يرجنا هرد عندي تقول بفمك ما ليس بقلبك apporto pardana de sedite ya dawiye yo Allah hule itte sadaka potti bezina hara ali ko dum jokku da wono fotana Allah woludo gonga e fenudo wa man huwa mustaqim billahi e sudo to do bonna jemma wona hasane hino bari e kurji yimbe no sifla jiwo itani la hoy men wa sawa sari bumbinari watti to pour musuji nyalo mano nyaada wo funo fotana mo kanko e wawa tamu suda ande non de dalo dalla gol ko gonga mi frère dimo sitiendi ala nyaayanda de God observes every one of us. Allah ni sutiendi mo putti ni mo beeli beni mo ba menke ya isara la wolela bana adama ko golli wo ko dum don oyobete mo ba menke wolele foto si nuru da mai da ko gollu da ko du wolete ka accu watana yila do e lawa. C'est elle qui quitte l'être humain vers l'auto-auditation, l'autodénonciation et l'autocondamnation. Fio, tabasaria akhi, wata yila, lani hauka jilda kamislu zufrika, ala ko nganya takafeta tamado wa feda angomango. Simini joni o ingénieur jodo yo nganya na pepe, journaliste yo nganya na baango, o wopai, o nganya o harakodo. Donc on fala wonde maina khutuba on yonata on koso yo iketun kulon Allah partout ko feda ngo mango tunganya ka feda tamadum tiki awa ko wonki ma kintigi tun wawa tamanyaru de kondana ajabu kiki nane de ko hala fulu ala ko nganyir ta ka feda tamado wa feda ngo mango ala ko nyamir tama wirtama kondana ma wa wonki ma ki eyi nyamu gol ko tagaki ko ka anga juuti gol o yi goddo rondike falima mo rontani debbo o sirti do lekkum o sokkiti nyiide makko den o nyan o okke o yetaaki on debbo o maayi annabi isa no rewa e gabberde ka surado nan gabru no wulla wa duhisha il fut paniqué ébahi o ngaldi o in Allah dali bay min ragi bumbina mo sutiye oni maza yudhishuka ya Isa ko munna dimayo Isa oni buka haza dabri adhashani ko ko kaburoni wullude ko ngadinila oni arubi sula kali yukhbiraka maza hadasa bili tamiza bihi ummataka la lam yatakun yomi immi o yeto ma ko woni wullinde mo fiya waade ummote maade no gasa dereno to on if al-huli ya sayyidi boss wana nandum wani wa yaqul insha Allah taala ni wal goddo kum inna ma amrukanko aferma ko iza arada sofala mashaya hunde an yakula la ko yeto hunde de tun kun wonu ma asha ko mi fala ko fa à l'instant te yakunu de wala ma yasha ko fala o jeda ba woni kum immo on do ngimori comme un bon élève en classe
wayde sifli isa maza yubkika sifano isa ko ma hullinde karaɓɓindi gon kuntu hama hari komi wali jola rondani debbo falima miɗo ƴakkiti gawa mi sokkiti seli ɗon lekkum mi sokkiti ñiƴanɗe mi yeetakimo ko ɗum mi wona lettede hande woni duuɓi nogay bimi maayi ko ɗum mi wona lettirede mon frère andi muganno toon ka hano toon di lekkum kum fi o yeetaki waye mo lettede 20 ans isa woni attachement ya intervenana la isa mi wata waddan yalla haqqullahi yufa wa haqqul khayri la fuzi ko alla bonino da mo inno yalla acca ni gono bay ko goddo bonino daymo ko tuma on do wi ma ya acca mo way andi tuno am mon frère foro farade de wonda wadde de si weti mojo majare de avec to ta ko tanki a détournali goddo a waddinirali awan amoninaali Allah hara ya weltaaki ko wiyete wiyata atetamala no business amuñere fee ala marsude tanki ala daaru tuufi Allah uddi tum unité centrale kon surtout unité centrale ordinateur ma ndaara non an ko jogguɗa onon le fof fanga min ko ngasani on ɗo wolo taake min so andi bonki anki mo juutama onon woni vrai bandi vrai bandi koni min on noon ay menen ɗo to wiyamen gi fokkiti karaɓe woni meɗen janggi men ngutorta men suusi Allah watoyde ko oustage amin kadi hari waɗayno ɗum yo men o tertere nani oustage amin no ƴawitni on e kammi o wino yehi luumo si ari haka dambugo gomon dey patte ɗon ɗoɗo ɓe cawɗum kuccikko ɗo menen ko karaɓe men feesi inlanna tub fawransi men tuba kisa ala ko mettata Allah wa janguɗo beni ɗum ko menen buye amen konen hassane kono ko yani e mon tum onon tum jeeji on no wato jeeru jofitoro ɗo wigo hay kaarijo waɗi mi hay Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗayno d'accord kono sa wi hay kaari waɗi on ko wonɗo en wiyama ɗoyata juutine ɗubba kono no ko bemi tuuta komi faala looɗiti ko joni ɓe adduno fure Fatima sonnaaju Seydina Ali o geɗajo yiɗaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko on tun hebbino ɓe tawano surnugol Muhammad sallallahu alaihi wasallam o faatino 6 mois après la mort de Muhammad sallallahu alaihi wasallam o woni yumma Alassane al Hussein taniraɓe ɓe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yiɗi ɓe ɓe ari ɓe ñawari e ɗaɓuru ɓe gaddiɗo Fatima ko ɓeygu Seydina Ali le pionnier de l'islam yumma Alassane al Hussein ko geɗajo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɓurno yiɗude oɗo lettotake ɗo kabburu on Allah uddintinimo hondu ko wi ana baytu duudi wa azabi liman kafara lanti sahaba indi onni min komi suudu kelɗi kañum e ledde fi kala bandi mi wigol leñol ala biyeɗal Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha joni noon koye mi maɗi min anga andalam anda komi geɗal alaji mat koɓe ha anga anda fuuta ɗo ko alaji Mamadou e qui devant Dieu sina jiyaɗo bonnuɗo ɗe tori Allah yo yaafumo yaafo fa ɗin alaji Mamadou e qui mal fakru bil rufati al fakru bittuɗa waɗada bil muntaka ƴiye kiɗɗe mantortake mon frère ko mantorte ko kulol Allah e gandal ngal nafitorta julɓe ɓen nafitora fiyoɓe daɓi bone baalde kuure seytane ɗe tarto wigol an ko ururo si rewata Allah ko suururo terto komi perejo menen komin ngana komi yette bari menen min hulta wolde gonga sa darke yeso Allah wallahi tu vas te résigner nana yataka kullu yati ila rabbi abdan marbutan fomo be arayka Allah ara ko maccuɗo haɓɓaɗo mon frère haɓɓaɗo arayɗa haɓɓa mini ko position diagonal natirtaka ɓerɗe comme ça ka Messi markata ɗiya biji milkuɗi ko ni natirtaka constate que rien ne peut comme tes ongles gratter ta peau qui te démange tuñate tambila wola gonga fekka ta ɗum ɗo ikhwani fil islam ɗonoɓe mi hawti dina inna allaha zul quwwatil matin ko Allah woni jon doole dolnuɗe ɗen non seulement ko kanko ni ay doole ɗe mais mo waɗi doole dolnuɗe doole makko ɗen hino dolni wa huwa al quwwat kanko tigi woni doole ɗen
Chers co-religionnaires, certainement Allah est possesseur d'une force forte. C'est de Allah yeko Allah tumbari dole. La yunazal wa la yuhada. Allah pongo tirtake ou jipirtake. On ne peut l'affronter, le challenger. Even never, brothers and sisters. Insamaha lana nahudu wa illa namutu. Parce que Allah ne onani e bagaye. So ne onanale il nous frappe et respecte. Nous amis d'association il falama. Amanika Kamfola, he speaks English, il parle français, il yatakallam bil lughati al-arabiyya. Allah wi mi atani jogga, do mi joggi. Amakala. Oye ko ne na ne won pre wonde blofade. On a la mi 3 mois ara jogga ta hito ma kunga julir ni yes boss. Ado ni joggu. طيب الله ذلك أجرى وكلما أدعى لهم مرحوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا كويركو الله فعلا ونعدو تدم بغاي سو رومكي رومكانغولنغول il nous frappe oni falama asafuna lorsqu'il nous vexait in kadamna minhum nous vengeant d'eux oni bayra be moni ni men frappide oye ngaldo ko zurbu watil matino frappe o lappi aduna on fop hay goto da ahli bon frère ɗum de ko waaju li woli labba wonande joom haqqille li woli labsa wonande constatoɓe jonkite ɓerde miijitoɓe wonde miijitoɓo ɗo wonde go ñande go mi yalta yo aduna mi ɓorte conci an ɗin mi naade e ngayka tawa plafond an non ko bide ɗe ko ɓen ulul absar ɓe ngulata allah reeno o hina fijirteɗo mon frère ɗum e wonde en ala jabde wattane gila ɗiɗa jokki piiji ko monina allah ɗum wano mi jokkini ɗon kono wano riba ɗum ɗon ɓen kan ɗon kadi ko julaɓe ɓen onon kadi ɓe marɗon probléme holana ka riba par ce que riba e nawi go tun awen haldi yomi jonne saku maaro ka dabbunde ɗo jonnoyalan saku ɗiɗi maaro ka ndungu tuma mois duktu tuma fo weela jongo wulen kaaba hina ɗum tunde surfacturation kala ko feƴƴintinɗa ɗon ya andu a hulali allah ɓe haray ko riba ñamuɗa ɗanede haray ɗo ɗon kuuladelam ɗoɗo ɗo kono ya foy min si allah moyaki wallahi mi haaja mi haajaka ay min ko mere woni drogiɓe ɓe min tefa min si allah monaki wallahi mi haaja karay goto monaki so moniki haray goto weltaki ko ni tawa on sooda e maaro soodon sukkar soodon nebbam addon prix waali ɗo mo ɓeydaki maɗon nde wotere ɓeydon nina ñarale na on prix de revient pour wattuɗon ɗon tono c'est il faut qu'on se dise la vérité mes frères ko hoore hassane yagalal ngal mi adori ɓen yewti noon ka tumbere mo nan vaari ɗo wiide ɓaymi ɗo wodde fils of the wiide sa way ɓaymi woli fustam ça c'est vrai joni mi woli finjula yaay ka ngesa mo monon kadi laaɓotire watten ɗayni ndir hiɗon sattinande yimɓe ɓen goy on ñembano seydna al hussein ƴettanoɗo marchandise mum fof oyna o okki julɓe ɓen fof min on julaɓe garayno bloka mo watunturun to ɓen acci soodanane mi yeeyamen marchandise ma men lomboyo ka saare oyni goɗɗo à chaque fois nde ɗuwaɗi oyna goɗɗo ittanilan laabi sappo ɗum ɗo ɓenni mais comment ousmane ko minen adi arde ɗo goto proposanali ma prix ko honno e wirata goɗɗo itti ɓuri ɗum onni ko allah wiila woosi mi hokkiɓe tan pour ɓe multiplianaylan ɗum laabi 10 o ƴettan paquet boji makko ɗi fof o ƴetta o hokkitira miskinɓe ɓe o waali noon goy ɗe naali o ƴettumanan ɗum noon kon fo ko kono o waa ñembali ousmane nani o ñembali noon ko goɗɗo tampata kon no wela njula moƴƴa noon no wela o moƴƴa noon wallahi allah o yurmetake men menen allah le ko jonni kum on kummanan kum liyabluwakum liyasburakum ko fii o test on fima ata kum ko hokki on ko wattane yilade an yejjanto an yerere wattane yila e be ko wonɗen gerde ko on yurmetake wonde on ƴiiroto haray ko mbuɗɗin tun suti ɗo eɗo wondi kadi e ella hay si jon jaw goɗɗo teddini on hiwroni on juuɗe ɗi on ɗon andi ko fii jawdi makko ndi mondi hay si ko estiramo hiwri on onon ɗon andi ko fii jaw onon hay go vous ne comptez que sur l'argent c'est ça
ko ɓan istisna weɗo exception tuwa sinanumi globalisayno acce yurme ɗon tagge fo allah ngol ande wondema ikaɓe soro yangi daɓe toya tu as tout trouvé ici, tu laisseras tout ici. You met everything here and you will leave everything here. Ɗo accata fo watta yila ɗaɓɓa ko ko allah hokkima ɗaɓɓira ɗum lakarama on mon frère waɗu toyi walillahi mirasu samawati wal allah daali poƴo paƴam wonde wadde fof ko ga accete. Tu es venu bras ballant, tu rentreras 100 francs, S-A-N-S. 100 francs tu rentreras. Watta yila an won julade ko bonga boyi gasa noon wontaɓe tolan kono isday tun allah bonana hakkilam mi haada kadi wallahi mi haada allah dandan no mawnitina kono allah dandan suuɗugol gonga mi wowlay na falamane mi wowlay ɗuɗi fo mi wowlay de. S'il nous permet, lui Dieu, nous pagaillons sans quoi nous mourrons. No doubt. Dans la figure Allah dali kullama adala mashafi wa iza azlama alayka. Ko yeru donc Allah newnani e wo pagayete si o newnali o réglage affaire me on récupérer. On récupérer. Joni mina ye nyurondir. Mais na ye memito. Hari ko lami sasa mo ame mo ndir taake awoni zoom. An sali joni non wo ko min tigi ko mi zoom wo ina memu kinan ina memu mundu ko an na memu kitan on andi satti en fobbi e mo koɓɓata ko patron e moni ni allah ko ɗum ni virus ina moƴƴinanore ko allah addi ɗum sanction woɓɓe waddanaynoɓe tendi woɓɓe totiji woɓɓe uddita lon nden tawa ko ƴiiƴa woni toon woɓɓe te o saɗina kaaɗi woɓɓe o adda inondation waami e jene kadi o frappirno e ebola o viɓe sida o frappiri e ebola o addi virus corona kadi virus ɓenni ɓe landi kela wo oustad vous êtes un grand professeur plurilingue ko le corona wiyete kako la corona yimɓe fof yahay le corona c'est le virus la corona c'est la pandémie fof yahay kono que ça soit lui et le ou là ça tue o wattango lila e adduɗo on nawnare mon frère. Il haranga lorsqu'ils nous vexèrent, nous nous vengeons d'eux. Ambara la e ngoli ke no wonde si Allah e monini Allah de o accata. Ni Allah te toro dimini musi e di lette hino musi ko musi hino musi e yiɗi ɗum yiya tawa bulujiɓe no maayi nawnare ni arde ni ɗum fuutaki dey na ni tun ɗum woniri ko Allah immini ɗum mon frère. Waɗala walillahi l'amru min qablu wa min ba'd wa huwa al-azizu rahim. Ko Allah jeyi ordre on yanirgol ngol ka aranu ka sakkito ɗum ko kanko ordonata nde o faala o itta ɗum ɗo hara kadi o wariɓe o faala ɓen fof ɓe o faala ɓen fof yo coronavirus warude fof ɓe maayi ɓe fof ɓe maayi e gasata fus kono noon ko renagol Muhammad sallallah alih w sallam maaki al ittiqa afdalu min al ilaji mieux faut prévenir ko guérir renagol no ɓuri ñawdagol par ce que kadi sa renaki wo ibra utta dawi iya ɗum wo salagol ñawdagol kadi e ƴettugol pehe ƴettaɗe fuu min e salagol ɗum ɗon haray ɗum ɗo kadi woni génocide a waray woni tagge falamo ɓayraɓe tout raɗina goɗɗo goo ɗum ɗon kadi haray won tigui haɗi di e Allah. Il dit l'injonction lui revient antérieurement et postérieurement. Yorobe watibe wa hazal virusul alami khairul mahalli alamatun bayinatu li wujudi wa qudrati rabbi alaina. O nawnare de ko ari aduna on fotko ɗum ko signe ko seede ko mande wonde Allahu himo wawi ko woni o himo wawi en himo wooda en andi Allah no wooda himo wawi en ɗum ɗon e respecti forcé tawan awkarran e respecti alawi o wo nde ɗo nawnare an hay goto inde woodi adduɗo nde o nonno toon. Ce virus pandémique non endémique demeure un signal fort de l'existence et la puissance du Seigneur sur nous. Allah kusan ambela Allah hino wawi en fot
faja turra min zawil ulum wa saraya ndenawnare juhi dendangal marɓe science wino jangi e dendangal marɓe jawle juhu fof goto e ɓanaki woni ko docteur ɓeɗo no ka pentagol ɓeɗo no waɗi ni eni hiɓe labor fof juhi fof o docteur ɓe jello nde dalliti min allah ko ka allahu iwri mon frère la mubaddila li kalimatillahi ala change au programme allah ala la programme détigné la mara giri mukanama no one can change God's program ko nde juhu nde maɗi fof goto eɓɓanani par ce que aɗon sikku ko docteur ɓeɓe yi ari ha ɗennan ko ɗum ɗo woni sabu nawnare nden tigi on ɓayɗen ni ko ka hendu woni on andi en ma pike c'est ça ko allah addi ko allah yuppi e men ɗum ko nde o itti wo kadi o itta e hoore noon eɗen tora rena il ou elle a surpris tous les scientifiques et capitalistes dala allah daali wala yiduna bi shay'in min ilmi illa bima sha allah daali min dey technicien ingénieur docteur goto wawata andude gandal angal sina yeru komi autorise on tigi o ko ɗum ɗo noon o autorise ala e goto ɓe maɗi fof maɗiɗen nde wote wayi guerel welde nge allah ɓayde maaye plafondirede diɗeɗe accen ɗi cuuɗe goro gara fof ɗo guerel welde nge allah natoyen aljanna mon frère. Il dit, ils ne maîtriseront rien de mon savoir sans que je ne le veuille. Et man sabala. Wa qala Allah dali do tubu ilayya tawbatan nasuhatan. Yiltite kan tubu ko atani tube ko yiltite on jokki shaytan minni jokkela ittabiuni jokkela jokkude shayni tubu repliez revenez chez moi vers moi pour votre bonheur. Tubu yiltite ilayya kan tawbata yiltitande nasuhatan la une présenter un mea culpa sans bis répétita hara fil total kono tubu buyela hara fil total kono ɓenni tatabbu on asarati yudhitul mawaddati jokkindirgol fergitugol goɗɗo bonna e jikke de a bonni hayni o accane a bonni a wi yo accane ɗum ɗon gasata hay ka enen hakkude men hina noon fii ka allah wonɗo e waɗande piiji ɗin fof koye jeeru tuuben tuububuye laaɓuɗo hara en fillitotako woni yejjit innaman nasu ziyadatun fil kufri mo yejjiti do zunubu mum on ronki innude allah accan ɗum kankadi o acca ko bonni kon ɗum ɗon do hara o ɓeydoto woni e bandiyagal e keferago wal hayru fil inkhifadi hara de moƴƴere nde jippoto woni bonki kiƴƴaw wata yejjitu zunubu ma wo wabki zanbaka dumu buka an yudahi almusna wo koya wullan gonɗe zunubu ma on gonɗi ara ɗi hersinay hay wabilire nde no saali wullu ɓay ko an tuure glantat noon allah daali accu wiɗa ala to ɗum yaccata non ɗum munarabama de mi yaccata ay yeru non ko accuma ɗo kama annan nafas jawharu fofango ko kange jeru profitira ɗum welno aɗo a nattede kama ko minni nane wo summa on ilayna ko kamin turja una nattete ɗo ewoɗe batir jama a ƴawata e ɗen naɗe ƴawata jogina a fotti e goɗɗo mo jogui cawluma balzona je vais à la kara quoi ko turja una natte ɗon c'est le passif nattete ɗon a yoɓata pas mini ɓen ni kalduyankeɓe ɓe sattini leydi laɓe ɗo wimi yo on tigi maayi mo maayi tum ɗe heɓanayi mo leydi ka o yoɓata o sodata o yoɓata luwas maayi tum ada e leydi satta laɓe ɗo. Il dit que omettre ses péchés fait monter la mécréance en crescendo et la bonté en régression. Ijanto yerero imefie. Wa mata na tusaadatika mustanidatun bi husni masaati taqwaka. No falira a malire gonno ɗum gas yi wosi yeru kuno fa no hulirta Allah o. Kono lowre kunol ma Allah ngol yaajiri noon lowre malal ma ngal daɓugol bone cheytane laatorta. Sa huɗata Allah haray a werni cheytane mon frère. Le débit de ton bonheur dépend de la largeur de la superficie de ta crainte d'Allah. Welede fabittaqwa
tutabbalu ibadatu wa birazanati tuwashahu dewangal noywa planyiri ko welnirte ko hulugol Allah ko parite labetaɓe waɗi ɗo bofoɗe ɓe waɗi keɗe tamati ɗen kapra ko waɗirte ɗum ko angal reere ɗugol sa reere ɗi tun seytane e penglete kadi a atteki sam hulugol al mo reere ɗi tun o atte hulugol al a defiray plama on dewal plama on kulol Allah labiniramo angal reere ɗugol sa reere ɗi a ñamay ko a ñamatan a seeditoto ko a seeditota no a yahay ka a yahatan wata reere wi Abdoulamid ok no anda ko ni ni joni mi andi mo bonni do mo Mamoud compta kono andi ko kanko buri marde darja yo mi jingam mo kanko ay bay haray habbori la nentere haray a perdi say ustaz Amid Hassani ko mukki waka trewi mu yawo ka halkare haray a perdi wata jabu reere ko yondi nor ko Allah hokuma ko dum do woni Islam iman fo ko andugol al-qadar khayru wa sharru min Allah, le destin qu'il soit festif à arroser ou stress à déplorer, il est divin. Ko dire on mo yo boni ko ka Allah ho diwi ko ya andu dum a heba ta kadi buri ko Allah ho diramma ko Allah ho diramma ko fo a heba sina no junnu gol hala kan yewtayno minni wobbe buytawa mado goddo wiyetedo Ali Libanais o wondi Diallo mo Dalaba Liberia taybe foppo be bosbe addo de batoji import export guerre o wadi Ali Diallo yani ngudi mundi fokka bang wari wadi sakuji sorgo o seki salo makko kuiro mo fembi le jullere nder tombe sakuji so bengi ton sakuji dolari o kawewti non rebel nati Ngao ganya ta fempu de do rebella beni get out Fulaman yalti Fonso joga ki bolokolo jungo empty hands le men vide le bala o yalti awa o ardi gine o sonja ha da mo dikabe le to be nguma ko akitino mo ngandi kambe ko benta ko maima awma baima okora miala tertola kayma da yeyi nabidi yadi e bibe benfo wacholi wagerto Diallo no don e chuhingi ferma ki fus nyande go ni mi wata ma inde do hilatari yo mi immo mi yaha mi ndara si mi heba o situation ngando no changer o ari ka Libanais do ali no an Libanais no do no so diri be hirna be wala ta kambe tayo artino installé ke Conakry mon business di mako no marché de wali mo fekka tu mo li ali tu ali mo be hirbo ni wen ko ta hirbo la mo parce que ya na joni hege do ko la nyama o ko di mo nyani woni jodo ka julle no salon Allah ko ayatum bayinatu mo fredinyo piji go ila annabi abu bayan nabi shuaibu ko fenya do kisana annabi sa wo la no fimu o Libanais jo ali wi jodo ka jullere do jodi no o anditi ko salon makoni jaka rebebe be jettino salon mo yeyi adigine yeyi ali salon Diallo ka werna après on ene konto dal hemi vi amo mi ala ay nokku ko tapudo suba kanoti na tumi se pikabele madina do mino sonjini bengo a yehino fop yehi oni awa oni kono ko wadata mino maragiri mukala ma program Allah o konta kono ko sita gobbi go hola go lodde ko Allah faala ko sulla to fop la to terto de nego gobbi ni ko hola go holora Allah kanko tum oni jonno Diallo ali wata da jettai o salon na ora kama oni mi ala sudu oni na bor kama Diallo no andi jawdi ni nyitano mato oni na bor ay boka oni mi ala hay pass oni mi yobante mabana na bama aka bele joda on tuma sa fu di to be golle bay ko Allah jogi a yobi tayla Diallo ni awa te jawni be gasi julle de be na biada Diallo no habbi di don mabana mu jawna don mo jode mo dari etako atelier nyoobe oni no bela zero beno bimo o seki jullere no ipumpuji mudito o seko inde akadi o tayfo Allah no mari don la khairu hafiz
le meilleur gardien, le meilleur gestionnaire. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tunya barabo. Konga yalti wonde mako Allah walla. O se dole ne se ko ta pour ndungala no mari to. Dino basi. O gawni dum do ko yaari kabele awa pa o so di cité gi no joni kibe ka shayku be wona ta tiki no. Andi shayku be ko don wona ta tiki. O installé bengu makonano yi wonde maja biro be wi againali mujalo wontino patron o wonti patron ani o ay watu mo wulle ko de ali de e jallo de ni dille ne seda wa ba ben kalbe fo be to ko ni ko do hattu no tawa ko ba ni la mi jari no ni ritaka wurin polo yaro jungo no tawa ko jallo wi terto Allah mo ki ami wona ta dullo artira bi be fo pa no Yusuf artir no fami mo fo ka sitero oyi o wodono ni ko jallo sifanila hinanye siku ko fondo annabi Musa tun Allah wodi ha joni mo wodi o woda kadi wo azaliyum il est éternel il interviendra perpétuellement mon frère hatta neji la daro yo du wajo modi an hulu Allah o wado non ido programme system walaula itinabu tawar lama kutiba illa bihi wa alayhi si hina no fitum jokkugol hunde wotere kutuba ko wadirte no ko wajorte no ko hulugol an apasto ko do woni fo dum do tu jokkande yontere hande ha tanke hide bure wada no pasto ko dum do woni fi fo mo hulali Allah haray o gaynani. Si ce n'était pas pour éviter la monotonie, on aurait prêché que par ça et sur ça. I swear to my living God. Ala kulli halin alayna tabasuru anna amarana wa ajalana tanqus. Anna amarana tanqus wa ajalana taktaribu. Wattani gila. Wondema. Taskode. Wonde gunda jimen ino itade. Maide jimen imaide mende gino battade. Nde battade de. Pide de yoji kasandion sanyano. Watani gila. Bigol ataswif ni conjugal futur ontuma ni wado ontuma ni tubo ya ontuma ni tu zakka ontuma honde tuma la damana laka indallahi lituli umri ala garanti ka Allah wure ko juuti mon frère wata gila do e lawade. De toutes les façons, il nous incombe de constater que notre séjour sur terre se réduit et que notre départ s'approche. Jawala, yawma ma satazilu hazal alam fa amaluka tabga. Nyandego, an mi enyiwa yodo aduna. Ay ko andita no ngari ananga sobe, tawadi ceinture cuir, man tawadi basen bogolangi duma. Ko go firtan tamatu hongol. Foso fasan no ma lode. Hita kaina sobe wonda ay jakari aketa yadana ma kasangi kafado e makia jomba très bien bay fokki tudo ondo tu jonti kesi makia ay no sistala mi makia ba dayare wonna wontu wonko ko huwa ara gasa la mu kisa fa boto la mu ya kadi min ko toilette rexona mi lo torta min ko parfum président ko cobra mi watta ta ko gildi nyama tama he gildi nata e nyama ni fu ikine den watta ne hore ngoppo nyama fa nyama hay gumbe wontali enen do wonde blofade do tu vois ila bonyuma yemi yonto no ni pale kimani ila nan folo yemi jawdi mandi no honto ila titri yemi succès darda mo mardam harayno honto mon frère sa namorando kulo Allah accen wattani gila mi tongi wonko no be heefe sera. Un jour tu disparaîtras de ce monde et seules tes œuvres demeureront. Wa fi zarri tulha altefirte wa abdel ayer gadbuza ko wadda ka aduna ga alandi to ete film. C'est sur l'atome que tu seras audité. Wa haza waqi fi zulmati ramsi wa anta qaribun fardun inni. Ndente otere non ko wadata ko nder ni be daburu hara ko akodo ardo joni hay bagi on tuna le taw kasangyo fardun ko abadjo antum inni num hay fusa gaynanta horewa nder ni de ta ko abadjo ko akodo kwa mwala dole wata gila de ila barayi ila fandali ko golle ma de woni joba ma mon frère wata ila nyaaw hore ma
wirta hoorema condana hoorema si amalete sina ɗum gasata. wa anta amama almu'azzibina mahrubun bisu'ali a darato yeeso leptoɓe ɓen malaikaɓe ɓen hara hiɗa loƴirede question ji nano e ñamoyɓe bombarda question ji ɓe jaaboɗaɗi ni si sente abada sina joni joni jaabiɗa a perdi a wiyata ok joni mi anditi yontere hen nder le tori o yan ko ɗon gaynota donc et l'audit se fera dans des ténèbres sombres d'une tombe où tu seras en solo noyé d'interrogation devant les bourreaux et Adamadin. Et ni tungama lambelon wo koɗan kakude anda dambe goɗɗo ko a gueɗal cayku kay ko a gueɗal alajien kay ko a gueɗal ko a taalibaɗo kadi Allah anda dambe de koɗan kaku kadi anda dambe ay ko a koɗo ka kabur ko golle moƴƴe ɗen tum sortatama ɗon mon frère. Inta bihi qabla fawati bil wafati ɗon noon finu hiɗa welsin hiɗa ɗaani finu rewa Allah ado ɗum laworde mayde ado mayde nde jubdema. Réveille-toi du sommeil de ta négligence d'ici que la mort n'intervient. Sobo yetoni to yeto ko ɗo ɓenni ko tewñola inde lutta wiye Abdoulhamid o wonno kaari jonu kaari ha andude lamɓe fof tawa maayi kañum tigi lanni tu vois to si ko buy adano ka tagede ado ɓen koye buy taga no ŋanaɓe kakaraɗe kono fof yeyi e yejjitiɓe e woɓɓe ganda fimu awa an kadi ko noon min kadi ko noon wa illa fa nikmatu wa nahadatun asadiyatani sa moɗitaki lawɗo haray ko ni leɗɗe e niise luttoje habbima ka kabum manil musabbi kolko noon aray sabibini ɗen leɗɗe manil kasi kolko kadi perdisi lettama anta ile you itam ko an haray fawi hoorema leɗɗe ɗe ko an tum perdi mon frère. Sans cela ce sont des supplices et regrets perpétuels qui perpétuel. Qui l'aurait cautionné? Qui sera le perdant? C'est toi, mon frère. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.